bisa record. Oke, Pak Arif, Pak Toyib udah mulai. Ya, baik kita mulai belajar sekarang. Oke, good morning, student. Morning. Good morning, sir. Kita lihat semangat semua ini. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran kita hari ini. We are going to continue our lesson. Today we talk about new material, that is cause and effect relationship. Okay, but before we begin our lesson, we have to back. Okay, Rani bisa memimpin berdoa? Ya. Rani? Doa. Oh, doa dulu. yeah, I can hear you. I'm sorry. Okay, friends. Let's pray before study. Start. Finish. Iya, terima kasih. Thank you, Rani. You are so welcome, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk kita belajar sekarang ya. Can you speak louder, Mr. Toyi? Ya. Ya, ini materi yang bisa lihat toh. Bisa. Ya. Kita akan belajar tentang cause and effect relationship. Ada yang tahu apa itu cause and effect relationship? Hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Akibat. Hubungan sebab Akibat. dan akibat. Ya. Tadi kalau ada sebab, itu ada akibat. Ada cause and effect. Oke. Dalam materi ini kita akan mempelajari sebab dan akibat atau cause and effect relationship. Ya, saya bacakan dulu untuk indikator pencapaian atau yang nanti menjadi tujuan belajar kita. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial kalimat terkait hubungan sebab akibat yang menggunakan so that dan so that. Yang nomor 2, membedakan struktur kalimat terkait hubungan sebab akibat yang menggunakan so that dan so that. Berikutnya, menerapkan unsur kebahasaan dalam kalimat hubungan sebab akibat. Jadi untuk hari ini kita mempelajari 3 hal ini. Poin yang kita akan pelajari, nanti yang akan kalian dapatkan setelah belajar itu idealnya kalian nanti bisa. Ya. 3 poin ini kalian dapatkan tentang materi yang kita pelajari. Kemudian dalam materi itu ada indikator materi yang pertama ada social function, generic structure, language feature. Social function atau fungsi sosial, general structure atau struktur kalimat atau struktur teksnya, dan language feature ciri kebahasaannya. Nah, dalam materi sebab dan akibat itu ada indikator yaitu social function, general structure, dan language feature. Ini kalian harus nanti ketahui. Baik, sebelum Pak Guru menjelaskan, before we give explanation about cause and effect, you can read this dialogue. Oh, sorry, I forgot. I want you to make a group. Ya. Oke. Ya, kalian buat grup dulu. Masing-masing grup 3 person. Silakan cari pasangan masing-masing. Pak Guru tidak usah tunjuk ya. Kalian masing-masing cari kelompok yang
yang nanti kalian tentukan sendiri siapa teman kelompokmu itu. Silakan bikin dulu. Oke, aku sama Maria. Oke, Maria? I with Arif. Oke. Ya, Laude with berarti- Bapak. ada Laude, 3 grup. Arif and me. But Ya, 3 Laude is kelompok. Setelah kalian membuat kelompok, after making a group, you can read this dialogue. Oke, silakan Oke. dibaca dulu dialog ini. Okay, you finish? Jesse? no. Jesse? Yes. Too small. Sudah, I can't read it. Sudah I can selesai read it. baca? Can Oke. you make it bigger? Ya, Make it Okay. bigger? okay, well, students, from this dialogue, you can get something related our material. That is cause and effect. Dan dari dialog ini, kalian dapat akan menemukan materi yang akan kita pelajari terkait hubungan sebab akibat. Ya, saya tanya ini, Reni. Sudah baca dialog toh? Sudah. OTW. Ya. Sudah Can you make baca? it bigger? I can see it. Ya. It is Dari dialog 50%. Too small, too small, too small. Small. Can make it bigger? A bit bigger. Ya. Okay. Ya. dari dialog ya. Sekarang kalimat mana? Which sentence that show the cause and effect? Ada nih, kalimat yang mana ini? He is such a smart student that he can be our country's representative. Oke, good job. Next, Maria. Yes, busy. Maria, Maria is my group. Sorry, sir. Yeah, I'm sorry, sir. Your voice is not clear. Maria, baca dulu nih kalimat dialog ini. Mana yang menunjukkan kalimat mana yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat? Sebab dan akibat. Kalimat mana yang menunjukkan big sentence that Can I answer the question? show I will- the cause and relationship? Big sentence yang mana? No wonder he is so busy that he always goes home early now. Clara, yeah, it's because Okay, good, his yeah. training start right after school. By the way, let's congratulate him. Oke, thank you Maria, good. Ya, jadi kalian sudah tahu setelah membaca ini kalian akan mengetahui materi yang akan Pak Guru jelaskan, yaitu sebab akibat. Tadi Reni sudah menemukan kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat. He is such a smart student that he can be our country representative. And Maria find he is so busy that he always goes home early now. Ya, good. Ya, kalimat ini adalah dua kalimat ini. Ya, ini kalimat yang mengandung hubungan sebab dan akibat. Mereka tidak tahu kenapa nih dikatakan kalimat sebab dan akibat. Desi. Because he is so busy that he always goes home earlier now. He is so busy is a cause, and the effect he always goes home early now.
Karena ada sebab akibat. Kalau dalam kalimat yang he is so busy itu adalah sebabnya. Akibatnya he always goes home early now. Dia selalu pulang ke rumah lebih cepat sekarang, begitu Pak. Dia sangat sibuk sehingga dia Selalu pulang ke rumah pulang lebih lebih awal, lebih awal. lebih awal. He is so busy that he always goes home early now. Ya, dia sangat sibuk sehingga dia selalu pulang lebih awal. Ini menunjukkan kalimat hubungan sebab dan akibat. Ya. Kemudian kalimat yang kedua tadi apa ini? He is such a smart student that he can be our country representative. Dia seorang siswa yang pintar sehingga dia dapat mewakili negara kita. Good, ya. Jadi dalam dialog ini ada dua kalimat hubungan sebab akibat. Yang pertama menggunakan should, that, dan the second sentence use so that. Sekarang, okay, next we continue lesson. Nah, tadi di awal saya jelaskan indikatornya ada 3 kriteria. Yang pertama fungsi sosial. Kemudian ya mari kita lihat fungsi sosialnya antara so that and should that. Apa fungsi sosialnya ini? Reni. Social function. The social function of so that apa? Untuk menunjukkan sebab akibat. Untuk menunjukkan sebab akibat. Ya. Good. Sekarang such that. Yang such that. Maria. Such that. Maria. Maria. Yes, sir. Ya, fungsi sosialnya apa nih? So that and such that. I forget, sir. Itu use when we want to show your extreme Maria, feeling coba perhatikan. or Baca ini, opinion Maria. about Kalau something. itu udah dikasih tahu Pak. Okay, sir. I will read again. Siap. So that and such as is news Ganti when udah you want to ganti ya. show your extreme feeling or opinion about something. Ya, ini apa? Ini fungsi sosial dari apa ini? Dari so that. So that and such. Nah, yang is used when you want to show a fact with the result, ya. Itu adalah fungsi sosial dari so that, ya. Tadi ke remove Ibu. Jadi kalau udah masuk break ke rumah gak bisa jadi co-host. Kalau udah masuk Stop dulu recordnya. Bisa di settingannya di Pause. record. Cuman gak bisa kalau di Ya baik. Bisa dilanjut, Pak Aris. Lanjut aja Pak. Lanjut aja Pak. Baik. Ya, Pak Guru ulang lagi ya. Fungsi sosial atau the function of so that and such that itu ada masing-masing mempunyai fungsi. Kalau so that itu fungsinya digunakan untuk menunjukkan suatu fakta dan ada hasilnya. Sedangkan such that digunakan ketika kamu ingin menunjukkan perangan ekstrim. Ya. Jadi perhatikan fungsi sosial dari so that is used when you want to affect with the result, and such that is used when you want to show extreme feeling or opinion about something. Kita lihat, let's see the example number sentence.
Farel Prayoga is Udah aman ya, famous Bu, ya. when he appear on TV. Farel Prayoga sangat terkenal sehingga dia apa? Appear apa? Ready? Betul di TV. I can hear you, sir. I'm sorry. Farel Prayoga is so famous that Gak apa-apa lah, Pak. on Gak apa-apa. TV. Okay. Farel Prayoga is What should I do? famous is fact. Ya, Yes. Farel Prayoga is famous itu fact, Fact. As a fact. nyata ya. Kenyataannya begitu, dia orang yang terkenal. Itu kenyataannya. Hasilnya dia sering muncul di TV. Bahkan kemarin muncul di istana Ya, Nyanyi nyanyi yang itu, bersama. yang nyanyi itu. bergoyang ambiar di istana. Yang kedua, kita lihat fungsi sosial dari self-death. Contohnya, you are such a bad citizen that you often break the law. You are such a bad citizen that you often break the law. Nah, ini fungsi yang menunjukkan pendapat. Ya. Kamu adalah Warga yang buruk. warga yang bad citizen, warga yang buruk. Ya, kamu sering melanggar Buruk. hukum. Ya. Nah, Hukum. ini fungsi dari self-death itu menunjukkan pendapat kita berpendapat atau bisa untuk perasaan yang menunjukkan perasaan yang sangat ekstrim. Oke? Bisa Okay. dipahami? Do you understand? Is Yes, I do. Maria, mengerti tidak? Yes, I do. Yes, I do. Do you understand? Yes, I Maria? do. yes, I do. Oke, kita coba Pak, kalau sudah mengerti Pak Guru ingin tahu. Coba berikan contoh tentang ini, buat kalimat yang menggunakan so that. Dengan apa? Maria is Maria. beautiful girl. So Okay. Maria is so beautiful girl that she is very famous in her town. Oke, good ya. Thank you, Reni. Ya, begitu ya Maria ya, perhatikan. Okay, sir. Ya, baik. Sekarang kalau untuk yang menggunakan subjek, kalau tadi sudah mengerti, Pak Guru tanya Pak Udin. Well, they still Okay. praying. No, I'm here. Oh, Ya, coba Pak Guru minta bikin kalimat, satu kalimat aja yang menggunakan subjek. Saya tidak menyimak tadi. Ibu Reni, tolong dulu. Okay, okay. I'm such a lovely queen that everyone loves me. Hah? nice. Move. Oke, good. Ya. Ya, kalian perhatikan ya. Ini dua kalimat ini juga Ini subjek dan subjek itu tidak dalam penggunaannya, nanti jangan salah ya, perhatikan. Kemudian kita lanjut setelah fungsi sosial, kita lanjut ke generic structure and language feature. Tadi sudah kita bahas tentang fungsi sosial, kalian sudah tahu, yaitu untuk menunjukkan is used to you want to show a fact and result, yaitu untuk menunjukkan fakta. Kemudian kita bahas the generic structure and language feature. Oke. Kita mulai dari generic structure. Ya. Struktur kalimatnya itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, cause. Yang kedua adalah effect. Atau cause ini juga bisa disebut we can call main clause, and the effect we call sub clause. Atau induk kalimat dan anak kalimat.
Baik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat yang pertama, cause di sini. She is such a beautiful girl. And effects that everybody stare at her. She is, kalau kita gabung ya, she is such a beautiful girl that everybody stare at her. Ya. Dia adalah seorang gadis yang cantik, Cantik. sehingga setiap orang Memandang padanya. expert menatap memandangnya, ya terpesona memandangnya. Ya, ini jadi yang pertama ini apa tadi? Main clause ya ini Anak close. sub clause. Oh, Ya. Unsurnya apa strukturnya itu ada. Main clause and sub clause. Cause and effect. Berikut kalimat yang kedua. The coffee is so hot that we can't drink it. Kopi ini sangat panas sehingga kami tidak bisa meminumnya. Ya. Kopi ini sangat panas cause that we can't drink it effect. Nah, ini Okay. generic structure cause and effect. Ya. Dapat dipahami? You understand? Yes. Yes, I do I understand. I understand. Okay, I nice. do understand. Okay, if you understand, we can continue our material. That is language teacher. Kita lanjutkan ke ciri kebahasaannya. Dalam mempelajari cause and effect, itu kita juga mempelajari ciri kebahasaannya. So and such that, and such that. Nah, bagaimana ciri kebahasaannya? Mari kita lihat. So that following adjective follow adjective or adverb, and such that follow noun phrase. Ya, misalnya itu. Kalau so that itu followernya diikuti pengikutnya ya, follower atau diikuti oleh adjektif atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan. Kalian tahu tidak adjektif dan adverb itu apa? Pak Ode. Adjektif kata sifat, adverb kata keterangan. Bisa memberikan contoh? Adjektif. Pak Ode. Kata sifat smart, diligent. Diligent. Ya. Oke, Rani. Yeah. The same question. Ya. So that Lazy. lazy. Bad. Ya, oke, good. Ya, ini Pak tanya untuk merefresh kalian. Oke, adjektif tentang adjektif dan adverb. Kemudian kita lanjutkan such that. Ya. Kalau kita gunakan such that, itu kita harus memperhatikan di sini. Yang mengikutinya atau follower. Noun phrase di sini. Jadi kalau apa? Kita menggunakan ingin buat kalimat sebab akibat yang menggunakan such that, itu harus diikuti noun phrase. Kalau so that itu diikuti adjektif atau adverb. Ini perbedaannya. The difference so that and such that. We can see the follower. If we use so that, the follower is adjective or adverb, and such that followed by noun phrase. Jadi begitu ya. Oke, berarti kalau so that diterusinnya sama adjektif ya, Pak. Ya diikuti oleh adjektif atau adverb. Itunya Pak kurang D, Pak. Atau adverb atau keterangan. Adjektif ya. Adjektifnya kurang D, Pak. Adjektif dan adverb. Ya, berikutnya. So that itu harus diikuti noun phrase. Ya, mengerti itu? You understand? Yes, I do. Yes, I do. Nah, kalau kita mengerti, nah.
Jangan salah penggunaannya. Ini sangat berbeda. Ya, dilihat dari kata berikutnya yang mengikuti. Coba ini lihat ya, di atas ini jelas sekali. Such that, ya, she is a such a beautiful girl. Ini kata apa beautiful girl ini? Noun phrase. Ya, noun phrase. Ya, makanya di sini ya, kita menggunakan such, ya, such that. Setelah such that itu noun phrase. Ini lihat, ini so that itu hot. Hot itu Adjective. panas, ya panas, adjective. Nah. Next. Ya baik. Kita lihat apa namanya latihan di sini. Okay, I have 5 sentences. You complete the sentence with so or such. Okay, number 1. The man was blah 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 tired that he could not Must be so. continue his work. So, Ya, Laude. Silakan di sini the man ini. was so tired. The man was So tired. So tired. tired that he could not continue his work. Ya. Dia laki-laki itu sangat capek sehingga dia tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Oke, good. Number 2. Desi. Okay, it is blah 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 a wonderful picture that everybody admires it. Wonderful picture is a noun phrase, so the answer must be such. It is such a Such. wonderful picture that everybody admires it. Okay, good. Is it Ya. correct? Okay, good. Why? You answer. You answer such. Because a wonderful picture is a noun phrase. Okay, good. Sini ya. Yes, a So, wonderful apa? picture is a Wonder noun phrase. picture. Wonder picture itu adalah noun phrase. Jadi ada dua kata ini, wonderful and picture. Ya, Ya, Pak. perhatikan di sini, noun phrase. Makanya di sini set. Number 3. Aris, Okay. She performs so attractively that all juries give good scores. So the answer is so. Not attractively, maybe. Not attractively. apa isinya itu? Your answer is? So. Aris, So. Attractive. Not attractively, but attractive. Yes, Oh yeah, it must be attractive. attractive, not attractively. Yeah. So that's all. Ya, Not dia attractively. tampil dengan sangat So sangat. menarik. Ya. Sehingga The words must be attractive, not attractively. The word must be attractive, not attractively. atraktif ini adverb ini ya dengan sangat menarik. Atraktif itu menarik, adjektif ya. Kalau atraktif tambah ini Dengan. ya, dengan menarik. Keterangan Oh, adverb of cara. manner. Adverb of manner dong ya. Jadi adverb of manner. Untuk shark itu ya ini tadi. Oh iya, bisa adjektif, bisa adverb ya, ya. Ya. Berarti itu benar. Jadi, ya. Jadi apa? Kalian tadi jangan lupa penggunaan so that and such that itu kita lihat pengikutnya. Kalau Ya, berarti benar. atau Adverb. itu menggunakan so. Ya. Itu adverb of manner ya. Adjective itu keterangan cara, ya. Ya. The adverb of manner. Manner. Ada adverb of time, adverb of place,
verb 10, F-time, F5, yesterday, expert. Katakan. Attractive di sini keterangan secara not objective. Ya. Oke, next. Number 4. Siapa? Yunus? The test was so So difficult difficult. that almost students could not finish it at given time. Yeah, Rani, good. Your answer is so. The test was so difficult that almost students could not finish it at a given time. Good. Tes itu sangat sulit sehingga hampir semua siswa tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir, last sentence. Pak Ode. Okay. He is a blank, a diligent student that the teacher like him. He is such. Yeah. Such. Yeah. He is such Such a also. Such also. Such. such Okay. such. Such. Are you sure? Yes, Yes. absolutely. Adverb itu. Exactly. Karena Adjective. diligent Not student adverb, is it's noun noun. phrase. Noun It's noun. phrase. Ya. Noun Non phrase. phrase. Ya. Oke, ya, kalian berarti mengerti ya. Diligent Ya. or diligent? Ya, lihat di sini aja. Kalau mau mengisi ini, kalian bisa lihat di sini. Ini ada apa? Diligent Adjective, harusnya ya. adverb, ya. Diligent. Kalau Diligent student. diligent itu Diligent. berarti noun phrase. Kalau diligent itu adjective, ya. I think the words must be diligent, not diligent. Hah? It must be diligent, not Ya. diligent. Diligent. Ya, Tuh ini juga Pak det tuh detnya jadi waihat apa ini? Ya. oke, thank you. Very good, ya. Sorry, the juries emang ada? Juries, judges? Judges harusnya. It must be Ada judges. ada juris ada. Oh, Ada juris. ini apa? British kayaknya. Ya. Ada juris. Okay. Okay, you understand? Okay. Yes, I Yes. do. About our material, especially Yes. about cause and effect using so that and such that. Yes. Yes, sir. Okay. Oke. Oke, ya. Kita lanjutkan. Oh. Wah, Wah, Oh, so handsome. Mr. Toyib is so handsome. Salah tuh. Kalau so pakai apa? Oh betul. ya, bagaimana Toyib kalau is so membuat kalimat handsome. ya? Contoh, ya Reni bagaimana? Mr. Toyib Ya, is so ya. handsome. Oke, That his child is handsome too. Oke, good ya. Jadi kalian kalau melihat sesuatu, misalnya gambar tadi, foto saya, Pak Guru punya foto, kalian bisa menggunakan ini, bisa apa mendeskripsikan dengan menggunakan apa? So that or such that. Ya. Oke. Yes. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, saya mau tutup untuk materi atau pelajaran kita hari ini. Because the time is limited. But before we closing this, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ya kita simpulkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita simpulkan tentang penggunaan so that and such that dalam kalimat sebab dan akibat. Ya, yang pertama itu kalian harus memperhatikan tadi apa namanya pengikutnya dari so that dan such that. Apakah itu adjective, adverb atau noun phrase, ya. Kalau so that itu pasti diikuti dengan adjective atau adverb. Sedangkan apa? Such that itu diikuti noun phrase. Ya, itu yang menjadi poin untuk materi kita tentang cause and effect. Jadi membuat itu ini untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu.
Oke. Dan selanjutnya nanti waktu kalian bisa mengerjakan latihan-latihan atau di LKPD yang Pak Guru kirim di WA grup, bisa dikerjakan, dan setelah itu nanti kalian bisa kirim ke Pak Guru, kirim secara japri saja, jangan di grup ya, supaya teman lain nanti tidak bisa mencontek. Oke, I think it is enough. Thank you for your attention and see you next time. Sorry, I forgot. Next time we can next time we will continue our lesson still about cause and effect, and nanti kalian bisa menyusun membuat dialognya ya. Oke. Oke. Kasih Oke. kalian nanti pelajari kembali di rumah untuk persiapan pertemuan yang akan datang untuk membuat dialognya. Oke? Oh, to the case. Okay. Thank you. Thank you, sir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.